पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में देखा जा रहा है कि जमुड़िया के तृणमूल विधायक हरेराम सिंह के बेटे प्रेमपाल सिंह अपने परिवार के साथ छठ पूजा में सामग्री खरीदने जमुड़िया बाजार पहुंचे हुए हैं। बाजार में घुसते ही उनके काफिले में शामिल 3 गाड़ियां भी, जिनमें से 2 गाड़ियों में बिना किसी वाहन के, वो भी बीच बाजार में हुंटर बजाया गया। एक बार तो प्रेमलाल सिंह के सुरक्षा गार्ड ने हुंटर बंद करने के लिए कहा, वाहन चालक से कहा, पर प्रेमपाल सिंह की बेटी ने वाहन चालक को हुंटर बजाए रखने की सलाह दे डाली, जिसके बाद घंटों बीच बाजार में हुंटर बजते रहा, जिससे ना तो कोई रोकने वाला था और ना ही कोई टोकने वाला। वहीं इस मामले में भाजपा के युवा नेता अरिजीत राय ने कहा कि प्रेमपाल अपने इसी अंदाज को लेकर काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं। कभी उनका बेटा बंदूक लेकर फोटो खिंचवाकर सोशल अकाउंट पर पोस्ट करता है, तो कभी उनका काफिला बिना किसी वजह के हुंटर बजाने का काम करता है और लोगों को परेशान करने का भी काम करता है, जिस पर प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए कि आखिरकार उनको इस तरह का हुंटर बजाने को किसने परमिशन दी है। इसमें जाँच होनी चाहिए। यह काफ़ी निंदनीय घटना है। साम्प्रतिक एक भिडियोते জামুড়িয়া তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়কের পুত্র প্রেমপাল সিংকে দেখা যাচ্ছে একটি বাচ্চা মেয়ের অন্যায় আবদারকে প্রশ্রয় দিতে, এবং এই অন্যায় আবদারটি কি, যে তারস্বরে একটা গাড়ির হুটার বাজিয়ে তাকে এন্ট্রি করানো। শুধু এখানেই শেষ না, এর আগেও আমরা দেখেছি ওই একই পরিবারের একটি বাচ্চা ছেলেকে বন্দুক হাতে ধরে সোশ্যাল মিডিয়ায় শো আপ করতে। এইটা কোন ধরনের কালচার? এটা আর যাই হোক, এটা বেঙ্গলের কালচার নয়। আর আমি বলবো এটা বেঙ্গলের কেন, এটা পৃথিবীর কোনো রাজ্য বা কোনো দেশেরই কালচার নয়। এই ধরনের অপসংস্কৃতি একমাত্র যারা অপ্রকৃতস্থ অবস্থায় থাকে তারাই এই ধরনের অন্যায় আবদারকে প্রশ্রয় দেয়। যে বয়সে হাতে পেন থাকার কথা সেই বয়সে হাতে বন্দুক ধরিয়ে দিচ্ছে। যে বয়সে শিক্ষা গ্রহণ করার কথা সেই বয়সে হিন্দি সিনেমার কায়দায় হুটার বাজিয়ে এন্ট্রি করানো হচ্ছে। এটাতে কিন্তু তাদের দাবদাবা, ঠাঁট, বাট, জমিদারি প্রতিষ্ঠিত হয় না, বরঞ্চ উল্টে জনগণের চোখে আপনাদের মূর্খামি এবং অপসংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এবং আগামী দিনে মানুষ, আসানসোলের মানুষের জবাবও দেবে, আপনারা দেখবেন। সর্বোপরি পুলিশের কাছে, প্রশাসনের কাছে আমার অনুরোধ যে আপনারা আইনানুগ এর ব্যবস্থা নেবেন এবং এই চরম শাস্তির দাবি করছি। সর্বপ্রথম এই গাড়িটিকে বাজেয়াপ্ত যাতে হয় এবং ওই গাড়ির লাইসেন্স যাতে ক্যান্সেল হয়, আইন অনুযায়ী এটার দাবি জানাচ্ছি। এবং আমরা চিন্তিত, এই ধরনের যদি কালচার আসানসোলকে গ্রাস করে তাহলে আগামী প্রজন্ম কি শিখবে? আমি রীতিমতো ব্যথিত এবং চিন্তিত এই ধরনের কার্যকলাপ দেখে। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।